हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। मो ना शिल्पा। एक बहुत गरीब परिवार रे मोर जन्म होइथिला, जेउठी प्रतिदिन मो बापा मांक मध्यरे मारपीट हेउथिला। एक अपरिष्कार बस्ती रे मोर पालन पोषण हेला एवं टिके बड़ हेबा परे मो बापा मां दुहे चली गले। जेउ बस्ती रे मु रहुथिली सेही घरटी भड़ा घर थिला। मो बापा मांक मृत्यु परे घर मालिक मते घरु बाहर करदेले। मु रास्ता रे एमिति ही भटकिबाकू लागिली, खाइबा पई अळिया कुंडरे खाद्य खोजिबाकू लागिली। सेतिकी बेले सेठारे एक गाड़ी आसी अटकिला। गाड़ीरु जणे बड़ सेठ बाहरिले, पाखापाखी 35 वर्षर होइथिबे। तांको नजर मो उपरे पड़िला। मु बहुत डरीगली। एबे मु बेसहारा होई जाइथिली, कोनोसी खराब लोक हातरे पड़ीगले बोली मोर छनका पसिगला। जेबे सेठ मो पाखकू आसिले, से मते कहिले, तुमकू भोक लागुछि कि? मते बहुत जोर रे भोक लागुथिला, तेणु मु हरे मुंड हलाइली। भोक ठारू बड़ शत्रुता आउ केही नाही। से कहिले, मते काम पई निज घरे जणे झियो दरकार, तुमे मो घरे काम करिवो कि? तांको कथा सुनी मु आश्चर्य होईगली। से मते जानि नाहंती, किंतु निज घरे काम करिबाकू कहुछंती। मते चिंतारे बुड़ी रहिथिबा देखि से कहिले, तुमकू डरिबार आवश्यकता नाही। मु भाबी चिंती कहिली, ठीक अछि, मु काम करिबाकू प्रस्तुत, किंतु आपण तो मो विषय किछि पचारिले नाही। से कहिले, कुह तुम विषय। मु मो विषय सबु कहिदेली, एहा मध्य जे मो पाखरे रहिबाकू छातटीए भी नाही। जानिनी मु एही सबु कथा काहींकी कहिली, मु तो एमानंकू जानिबी नाही। बोधहुए मो अवस्था एबे एते खराब होई सारिथिला जे मु अजणा लोक उपरे भरसा करिबाकू लागिली। से कहिले, किछि कथा नाही, चालन तुमे मो सहित। एबे तुमे मो घरे ही रहिबो, खाइबो एवं सेठारे काम करिबो। मु तांको गाड़ी रे बसिगली। से मते एक कपड़ा दुकान को नहीं गले एवं मते किछि कपड़ा किनिदेले। बहुत सुंदर कपड़ा थिला, मोर सबु कपड़ा तो चिराफटा थिला। तापरे से मते एक पार्लर को नहीं गले एवं पार्लर वाला को कहिले जे मो अवस्था टिके ठीक करिदेबाकू। पार्लर वाला मते गाधोइबाकू कहिला एवं मु नुआ कपड़ा पिंधिली ओ से मोर चेहरा ठीक करिदेला। जेबे मु निजको आईनारे देखिली, तेबे मु बहुत सुंदर देखा जाउथिली। मु मालिकंको सह तांको बड़ बंगला को आसिली। मालिक घरे एकुटिया रहुथिले। से मते निज काम बुझाई देले एवं रहिबा पई एक छोट रूम मध्य देइदेले। राती रे खाइबा परे से कुआडे बाहर को चलीगले। फेरिबा बेले निज सह एक पिला को नहीं आसिले, ताकू नहीं निजको चलीगले। मते बहुत अजब लागिला, किंतु मु निजको सोइबाकू चलीगली। हठात किछि अजब प्रकारर शब्दरे मोर निद भांगी गला। मते लागिला ए शब्द केउठू आसुछि। देखिबा पई मु उठिली, किंतु मु आश्चर्य होई गली। एही शब्द मालिकंकरू आसुथिला। मु मोकू फेरी आसिली। मालिकंक सह रही मते रहिबा पई भल्ल कपड़ा एवं भल्ल खाद्य मिलुथिला। मु बहुत खुशी थिली एवं मु सुनेली स्वप्नरे बुड़ीगली। जेबे सकाळ हेला, मु रूम बाहर को आसिली एवं निज काम करिबाकू लागिली। मालिकंक रूम बंद थिला। बोधहुए से एबे भी सोईथिले, किंतु जेबे से निजरू बाहरिले मु बहुत हैरान हेली। जेउ पिलाटी गत रातिरे तांको सह तांकोकू जाइथिला, से फेरिला नाही। मालिक मते कहिथिले जे तुमे पूरा घरर सफेई करिवो, खाद्य तयारी करिवो एवं घरर सबु दायित्व मते थमाई देइथिले। बास से कहिथिले जे मो रूम एवं बेसमेंट तळ महला को केबे भी आसीबो नाही, मु मोर सफेई निजे करे। मु सबु काम सारी देली, किंतु तांको रूम सफेई को छाड़ी बेसमेंट रे तो ताला पड़िथिला। मालिक दिनरे कुआडे बाहर को चली गले। बोधहुए निज काम को जाइथिबे, किंतु तांको रूम लॉक होइथिला। जेबे संध्या हेला, से फेरी आसिले। जेबे राती खाइबा प्रस्तुत होई गला, तो मु तांको डाकिली। मु तांको खाद्य परसिली, तो से मते कहिले, तुमे बहुत भल खाद्य तयारी करूछ। एहा सुनी मु तो हसिबाकू लागिली। खाइबा परे से पुणी कुआडे बाहर को चली गले एवं निज सह अन्य एक पिला को नहीं आसिले एवं ताकू नहीं निजको चली गले। मु सोइबाकू चलीगली, किंतु आजि भी हठात मोर आखि खुलीगला। मते सेही अजब शब्द पुणी सुभिबाकू लागिला। जानिनी काहींकी आजि मोर हृदय स्पंदन बढ़ीगला। सकाळे मु शीघ्र उठीगली एवं बाहरे काम करिबाकू लागिली। बस मते एतिकी जानिबार थिला जे सेही पिलाटी बाहर को बाहरिला कि नाही, किंतु मालिक उठिबा परे निजरू एकुटिया बाहर को आसिले। पिलाटी पुणी गायब थिला। एहा प्रतिदिन पिला को नेई को जाउछंती, फेरिला बेले एकुटिया काहींकी आसुछंती। पिलाटी कुआडे जाउछि? काले मो मालिक किछि खराब काम तो करुनाहांती।
मोर इच्छा हेला मु तांकु जाई पचारंती किंतु डर जोगु मु चुप रहिली। मते नुआ नुआ चाकिरी मिलिछि, जदि से मते बाहर करिदेबे तेबे मोर कोण हेबो। किंतु पुणी मो मनकु खियाल आसिला जे मु एही घरे तांको सह एकुटिया रहुछि, जदि मो सह किछि होइगला तो। किंतु मु गोटिए कथा लक्ष्य करिथिली, जेउ मालिक केबे भी खराब नजररे मो आडकु देखि नाहंती, निज सह सबुबेले पुओमानंकु ही नेइकी आसंती। एहा प्रतिदिन चालिला। प्रतिदिन केही ना केही पुओ तांको सहकु जांती, तांकरु शब्द आसे एवं पुओ गायब होई जाए। मु एही कथारे भितरे भितरे बहुत चिंतित रहिबाकु लागिली। किंतु मु एबे छोट झियटिए, मु करिबि भी तो कोण करिबि। मु तांको सह निजकु बहुत सुरक्षित अनुभव करिबाकु लागिथिली। से मते अनेक समयरे बाहरकु नेइ जाउथिले एवं बाहारु भल्ल खाद्य खुआउथिले, कपड़ा भी किणी देउथिले। दिने तो से मते गोटिए मोबाइल देइदेले। से कहिले, जेबे मु बाहरकु जाए तो बहुत असुविधा हुए, तुमकु किछि कहिबाकु थिले कहिपारे नाही। एहा मो जीवनर प्रथम मोबाइल। किंतु प्रतिदिन एही भଳି भाबे पिलामाने गायब हेबार मु देखुथिली एवं शब्द भी जानिनी केउ जिनिसर आसुथिला। एबे मोर संदेह एते बढ़ी जाइथिला जे मते लागिला एबे चुप रहिबा पापर साथी हेबा भଳି हेबो। मु मने मने मानि नेइथिली जे पिलामानंक सह निश्चय किछि ना किछि करूछंती, किंबा सेमानंक सह किछि खराब काम करी सेमानंकु शेष करि देउछंती, कारण पिलामाने एमिति पवनरे तो गायब होई परिबे नाही ना। जदि एमिति ही चाले तेबे सहरर सबु पुओ शेष होई जिबे। एबे मु स्थिर करि नेइथिली जे मु एही रहस्यर पत्ता लगाइकी रहिबी। एबे जेमिति मते किछि सुराक मिलिबो तेबे मु पुलिस को जणाई देबी। एपर्यंत लोभरे पड़ी मु चुपचाप एही सबु देखुथिली, कारण मालिक मते बहुत आरामरे रखिथिले। मु धीरे धीरे मालिकंक विश्वास जितिनेली एवं दिने मु तांकु कहिली, मालिक आपण निज रूम सफेई निजे काहेकि करूछंती, मते भल लागुनी। जेबे आपणरे थांती तेबे मते डाकी दियंतु, मु सफा करिदेबी। मोर एही दुनियारे केही नाही। आपणंकु जदि लागुछि जे मु चोरी करिबी तेबे एहा सत नुहे मालिक। आपण मते सहारा देई मो जीवन बदलाई देले, मु आपणंकु केबे धोका देबी नाही। मालिक मो कथा सुनी कहिले, एमिति किछि कथा नाही। ठीक अछि, काली सकाळे जेबे मु रहिबी निजरे तुमे मो रूम सफा करिदेबो। एबे मते सुजोग मिलिगला तांककु देखिबार। शेषरे तांकरे एमिति कि जादू चाले जेउथिरे पिलामाने गायब होई जाउछंती। मालिकंकु धोका देबार मोर कोनोसी उद्देश्य नथिला, किंतु पिलांक सह एही भଳି भाबे खराब हेबा भी तो ठीक नुहे। मो हृदयरे सच्चोटता भरी रहिथिला। जेबे मु सकाळे तांककु गली देखिली तांको रूम बहुत बड़। सोइबा पई एक बड़ बेड अछि, किंतु रूम मझिरे एक अजब टेबुल रखा जाइछि। सेथिरे गदी मध्य अछि। लागुछि काहाकु सुआ जाउथिबो। मते तो रूम बाहरकु जिबार गोटिए ही दरजा नजर आसिला। रातिरे एक बाथरूम। घरर भल भाबे सफेई करिबा परे मु बाथरूम सफेई पई मालिकंक अनुमति नेली। जेबे मालिक अनुमति देइदेले तो मुकु गली एवं सेठारे जाई आश्चर्य होई गली। बहुत सुंदर बाथरूम थिला, किंतु सेठारे भी कोनोसी द्वितीय दर्जा नथिला। निज काम सारिबा परे मु मालिकंकु देखि हसिली एवं बाहरकु आसिली। मालिकंकर मो उपरे विश्वास होई जाइथिला। से जानि नथिले जे मो मुंडरे कोन चालिछि। एबे मु स्थिर कली जे कोनोसी प्रकारे मालिकंकु पसी मु तांको रहस्यर पत्ता लगाइबी। एमिति सुजोग मिलिबा बोध हुए असंभव ही थिला, कारण तांककु सेतिकी बेले ही मु जाई पारुथिली जेबे सेरे रहुथिले एवं जेबे से पिलाकु नेई आसुथिले तेबे मते ही दरजा खोलिबाकु पडुथिला। तेणु पूर्वरु लुचि रहिबा आशा आदौ नथिला। दिन परे दिन बितिबाकु लागिला एवं मते बुझा पडु नथिला जे कोन करिबी। हठात दिने मोर मने पडिला जे मो पाखरे तो मोबाइल अछि। जदि कोनोसी प्रकारे मालिकंको रूम भितरे मु मोबाइल कैमेरा ऑन करी रखिदेबी तेबे भितरे जहा भी हेबो तार रेकर्डिंग होई जिवो। किंतु जदि मालिकंको नजर मोबाइल उपरे पड़ी जिवो तेबे से तो मो जीवन ही नेई जिवे। मते बुझा पडुनथिला जे जे लोक मते एते सहारा देइछंती तांकु धोका देबी कि नाही। किंतु प्रतिदिन जणे जियंता पिला मो आखि सामनारे गायब होई जाउथिला। जदि पुलिस को कुहे तो पुलिस एही कथार तदंत करू जे पिलामाने कुआडे गायब हेउछंती। पुलिस मो भଳି गरीब झियो कथारे विश्वास काहींकी करिवो। दिने मु मालिकंकु कहिली, मालिक कोन मु आजि रातिरे आपणंकरे सोई पारिबी। मालिकंकु जेमिति मो कथा उपरे विश्वास ही हेउनथिला। मो आडकु अजब नजररे देखिबाकु लागिले। मु कहिली, आजि दिनरे ही मो मा चाली जाइथिले। मु तळे सोई जिबी, आपणंकर किछि असुविधा हेबो नाही। मालिक बस मु आजिर राति एकुटिया सोइबाकु चाहू नाही। मते निज आखिरे लुह भी आनिबाकु पड़िला, जेमिति मो मालिकंकु मो कथा उपरे विश्वास हेबो।
ତାଙ୍କକୁ ଯିବାର ବା ମୋବାଇଲ ଲୁଚାଇବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ମୋତେ ମିଳିପାରୁନଥିଲା କାରଣ ରୁମ୍ ସବୁବେଳେ ସେ ଲକ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାବି ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ମାଲିକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତଳେ ବିଛଣା ପକାଇ ଶୋଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏହି କଥା ବାହାରିଗଲା, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କକୁ କେହି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆସୁ। ମୋ ଲୁହ ଦେଖି ହିଁ ସେ ମୋତେ ନିଜରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ମୋ ଲୁହ ପୋଛି ନିଜ ବିଛଣା ମାଲିକଙ୍କ ବେଡ୍ ପାଖରେ ଲଗାଇଦେଲି ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ ଶୋଇଲି ତ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଲିକ ବୋଧହୁଏ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଯେବେ ଦରଜା ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ବସାଇ ମାଲିକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ସେ ପୁଣି ସେହି ପୁଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାଲିକ ନିଜରେ କିଛି ଚଲାଇଲେ ଏବଂ ଏକ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ସେଠାରୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେହି ଅଜବ ଶବ୍ଦରୁ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ଜିନିଷ ଜଳାଇଲେ ଯେଉଁଥିରେ ରୁମ୍ ଧୂଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସେହି ଧୂଆଁରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲି। ଯେବେ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଲା ସେତେବେଳେ ସକାଳ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାଲିକ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଟି ସହି ସଲାମତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ବି ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆଗକୁ ସେ ପିଲାଟି ସହ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଖାପାଖି ଭଟା ସମୟରେ ପିଲାକୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ କାଚ ଝରକା ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକ କାଚ ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଏକ ଦରଜା। ସେଠାରୁ ପିଲାକୁ ନେଇ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ। ବୋଧହୁଏ ପିଲାଟିର ବାପା ମା ହେବେ। ବାପା ମା ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଉଠିବାର ଅଭିନୟ କଲି। ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ କହିଲି, ମୁଁ ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ କେବେ ଶୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ଆଜି ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି। ମାଲିକ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୋତେ ଏହି କଥାରୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମାଲିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ 7 ମାସ ବିତିଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଲିକଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଦିନେ ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବେ ପିଲାକୁ ନିଜକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି କହିଲେ ତାହା ଶୁଣି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ମାଲିକ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି ରହସ୍ୟର ପତ୍ତା ଲଗାଇକି ରହିବି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସିଯାଇଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ମାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହା କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସକୁରବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଯାଦୁଟୋନା ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ସହରର ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଯାଦୁଟୋନା କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବସ୍ ସେହି ଯାଦୁଟୋନା ଛଡ଼ାଇ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ଦିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାପା ମା ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଯାଦୁଟୋନା ଛଡ଼ାଇବା ବିଧି ଶିଖିଛି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆସିଲି ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆସି ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ସକୁରବସ୍ତିରେ ହିଁ ରହୁଥିଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ଏମିତି କିଛି ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାକାର ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ନିଜ ଗରିବୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଚିନ୍ତିତ। ଲୋକ ଏଠି ସେଠି କାମ ଖୋଜି କାମ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯାଦୁଟୋନା ଚାଲେନି। ମୋର ପିଲାଦିନ ସେଠାରେ ବିତିଛି। ସେଠାରେ ଏମିତି କିଛି ହେଉଥାନ୍ତା ତ ମୋତେ ବି ଜଣାଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଲକୁଲ ମିଛ କଥା। ଏଠାରେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ମୋର ଧୂଆଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିନେଲି ଯେ ରହସ୍ୟର ପତ୍ତା ଲଗାଇକି ରହିବି। ମାଲିକ ଏବେ ନିଜକୁ ଲକ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟିଏ ରାତି ତାଙ୍କରେ ଲୁଚିକି ସବୁକିଛି ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଧୂଆଁରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେଉଁ ରାତିରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି ଏବଂ ଧୂଆଁ ହୋଇଥିଲା, ମାଲିକ ନିଜ ମୁହଁରେ କିଛି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୁଖା ହୋଇଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଧୂଆଁରୁ ବଞ୍ଚିହେବ। ଯଦି ମୋତେ ବି ଏମିତି କିଛି ମିଳିଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ବେହୋସ ନ ହୋଇ ତାହା ଦେଖିପାରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋରେ ରେକର୍ଡ କରିନେବି। ସଫେଇ ବେଳେ ମୋତେ କିଛି ମୁଖା ମିଳିଗଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାତି ମୋତେ ତାଙ୍କରେ ଲୁଚିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ ବାହାନା କଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ରାତିରେ ଯେବେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବେ ତେବେକୁ ଲକ୍ କରିକି ଯିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ। ଆଜି ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ମାଲିକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମେ ଶୋଇଯାଏ। ମୁଁ ମୋକୁ ଲକ୍ କରିଦେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କରେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲି। ଆଜି ମୁଖା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଯେବେ ମାଲିକ ପିଲାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଚଲାଇଦେଲେ ଏବଂ ରେ କିଛି ଧୂଆଁ ଭରିଦେଲେ। ଆଜି ଧୂଆଁ ମୋତେ ବେହୋସ କରିପାରିଲାନି। ପିଲାଟି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ତାର ବେହୋସ ହେବା ମାତ୍ରେ ମାଲିକ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ସେହି ପିଲାକୁ ଲଗାଇଦେଲେ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ବେଡ୍ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଓ ଶୋଇଗଲେ।
ତାପରେ ସେଠାରେ ଏମିତି କିଛି ହେଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ଦେହ ହେବ। ବାସ୍ ସେ ଟୀକା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କ'ଣ ଏହା ମୋତେ ପତ୍ତା ଲଗାଇବାର ଅଛି। ପରଦିନ ରାତିରେ ଘରକୁ ପୋଲିସ ଆସିଲା। ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଏବଂ ନିଜ ସହ ନେଇଗଲା। ସେମାନେ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ। ପିଲାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମାଲିକ କୌଣସି ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯାଦୁ ଟୋନା କଥା ମିଛ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମାଲିକ କୌଣସି ପିଲାକୁ ଭେଟୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଟି ବିଲକୁଲ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେବେ ପିଲା ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ହଠାତ୍ ପିଲାକୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ମାଲିକ ଏହି କଥା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେ ଶକୁର ବସ୍ତିବାଲା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଦୁ ଟୋନା କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯାଦୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ମାଲିକଙ୍କ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଲା। ସେଠାରେ ଔଷଧ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ପୋଲିସ ସେଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଔଷଧ ଜବତ କଲା। ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ ଧୋକା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଭଲ ହେଲା। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ମିଳିଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସବୁ କଥା କହିଥିଲି। ପୋଲିସ ଯେବେ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କଲା ତେବେ ସେଥିରେ ଏମିତି ଏକ ଔଷଧ ମିଳିଲା ଯାହାକୁ ବିକିବା ଆଇନଗତ ଅପରାଧ। ତାପରେ ବାକି କାମ ପୋଲିସ ହିଁ କଲା। ବାକି ସତ୍ୟ ପୋଲିସବାଲା ହିଁ ବାହାର କଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ବେସାହାରା ହୋଇଗଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି କାମ ତ ମିଳିଯିବ କାରଣ ମୁଁ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲି।